xy intercept, symmetry, minimum and maximum point of the quadratic function and the solution and additional point of this function. intercept እንዴት እንፈልጋለን? symmetry, minimum and minimum or maximum point, graph, solution and additional point ደግሞ መጨረሻ ላይ እናያለን። Okay, the first one is how to find the vertex A. To find the vertex of this quadratic function, simply using the completing square, x square plus 6x, which is equal to -7. First, the constant term is moved in the right direction, then x square plus 6x plus 9, which is equal to -7 plus 9. 9 means the half of 6 is 3 and the square 9. Therefore, add up both sides 9, then simply x each plus ከሆነች, which is the first sign is plus, and then the square root of this constant number is 3. Always each plus ከሆነች plus, minus ከሆነች minus, and then the square root of this constant number, which is 9. 9 is constant number, the square root of 9 is 3, and the whole square. This is the product form of this quadratic, which is equal to -7 plus 9 is 2. Then x plus 3 square minus 2, which is equal to 0, which is vertex. Vertex is the 0 of this -3, comma, which constant number is -2. Simply ሁሌ የምንወስደው እዚህ ጋር x plus 3 ከሆነች xን ስንት ብናደርጋት ነው 0 የምትሆነው? x minus 3 ቢሆን ኖሮ ደግሞ x minus 3 ቢሆን the value of x is simply 3. Therefore, -3 and -2 is the vertex of the parabola. Next, x-intercept. B. X-intercept simply, let's say y, which is equal to x-intercept y is 0. X square plus 6x plus 7, which is equal to y. Then to find x-intercept, the y variable is 0. x-intercept ለመፈለግ yን 0 ማድረግ. Therefore, x square plus 6x plus 7, which is 0. Then x square plus 6x, which is equal to -7. X square plus 6x plus 9, which is equal to -7 plus 9. X plus 3 square, which is equal to 2. አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው እቺን square root or the implicity of 2 remove ስናደርጋት x plus 3 is equal to plus or minus root of 2 ትሆናለች። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ x square which is equal to 36 ቢሆን x is root of 36 እና እቺ ሰከንድ ሩቷን ስናጠፋ ይሄ ኮንስታንት ነበሩ ምን ውስጥ ይገባል? አንደር ሩት then x is equal to plus 3 change into -3 plus or minus root. ይሄ እንግዲህ x intercept ማለት x intercept means that the crossing point of x axis. xን ግራፉን ስንሰራ በኋላ x axisን የት ጋር ቆርጦት እንደሚያልፍ የሚጠቁምብን ፖይንት ማለት ነው። ያ ማለት x is equal to እዚህ ጋር -3 plus root 2 እና and
ኤክስ which is equal to -3 minus root 2 ፕላስ ኦር ማይነስ አይደለች እዚህ then -3 approximately value of root 2 1.4 therefore negative 1.6 and x which is equal to -3 minus 1.02 which is 1.4 x is equal to minus 4.4. Then the other points are after answered to after graphing. graph ከሰራን በኋላ እነዚህን በሙሉ መመለስ እንችላለን። እሺ አንድ ነገር ትቀረናለች። y ኢንተርሰፕት x ኢንተርሰፕትን y ሴት ጋር ክሮስ አድርጎት እንደሚያልፍ y ኢንተርሰፕትን አንዴ እንስራ። y ኢንተርሰፕት means that for example x square plus 6x plus 7 which is equal to y idle. Then to find y intercept vice versa of x intercept, therefore x is 0, therefore 0 square plus 6 times 0 plus 7 which is equal to y, therefore y intercept is 7. በቃ አሁን ወደ ግራፍ እንሄድና ሌሎቹን እዚህ ጋር የቀሩትን ነገሮችን እንመልሳለን። እሺ okay x y axis, then simply 1 to positive 4, therefore the vertex, the quadratic equation is positive, therefore the parabola is upward, so the vertex of this parabola -3, okay, -1 -2 -3 -3 -2 which is the vertex of turning point of the parabola. ስለዚህ ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ወደታችም ከሆነ ዳውን፣ ወደ ላይም ከሆነ ወደ ላይ የሚሄደው ከዚህ ፖይንት ላይ ነው። አሁን ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ አፕዋርድ ነው። እሺ አሁን ጉዞ በሚያደርግበት ጊዜ ይችን ኤክስ አክሲስን በየት ነው አቋርጧት የሚያልፈው? ዋይ አክሲስንስ? ሶ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት ስንት ነው ያገኘ ነው? ኤክስ ኢንተርሰፕት -1.6 እና -4.4 1.6 -1.6 እዚህ አካባቢ ቢሆን 4.4 ደግሞ -4.4 1 2 እዚህ ጋር አካባቢ then the parabola is crossing the x-axis in this point. Okay, so ይሄ እንግዲህ ኢንፋይናይትሊ ሙቭ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ጉዞ በሚያደርግበት ጊዜ y axis ኔት ጋር y intercept is 7. okay, y intercept 1 2 3 4 5 6 7 እዚህ ጋር አሁን ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ፖይንት ሚኒመም ኦር ማክሲመም ፖይንት እሱን የምንወስነው ፓራቦላ አፕዋርድ ከሆነ ሚኒመም ነው ያውና ፖይንቶች ወርድ ይሄ ኢንፋይናይትሊ ሙቭ ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንወርድ እየቀነስን ነው የምንመጣው ከፍታን። ስለዚህ መጨረሻ ሚኒመም እዚህ ላይ ነው ወርድን የምናቆም። ከዚህ በኋላ እንደገና ማቅናት ይጀምራል። ስለዚህ አሁን በዚህ ግራፍ ጊዜ in this case has a minimum point አለች እዚህ ጋር። እሷ ስንት ነች? በዚህ ጋር እናይና እቻት -1 -2 ሚኒመም ፖይንት y which is equal to -2. ኦኬ ማክሲመም ፖይንት የለንም። ሲሜትሪ ደግሞ ፓራቦላውን እኩል የሚከፍለው ሲሜትሪካል ላይን ይቻት ልክ በዚህ ጋር ሙቭ ያደርጋል። ሲሜትሪካል ላይን እቺ ስንት ነች?
-1 -2 -3 ሲሜትሪ ሲሜትሪን ደግሞ ስናነብ ማንን ነው? ኤክስ አክሲስን ነው። ኤክስ which is equal to -3 ሌላ ምን ቀረ ነው? ሲሜትሪ ሚኒመም ማክሲመም ግራፉን ሰራን። ሶሉሽን what is the solution of this graph quadratic equation? ሶሉሽን የምንለው እንግዲህ which is equal x square plus 6x plus 7 which is equal to f of x or y or 0 የሚያደርገው ኤክስን ክሮስ የሚያደርግበት ፓርት ነው። ኤክስ ክሮስ የሚደረግበት እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ነው። therefore the solution of this quadratic equation is approximately -1.6 and 4.4 ሌላ ተጨማሪ ነገር ያልኳችሁ አዲሽናል ነገር እዚህ ጋር እንጨምራለን ያልኳችሁ ምንድነው? ኢኒኳሊቲ ቢሆን ኳድራቲክ ፈንክሽኑ ኢኒኳሊቲ ቢሆን let's say x square less than 0 ቢሆን ሌዛን 0 ከሆነ ከኤክስ አክሲስ በታች ያለው ክልል ይሄ ክልል ነው። ሶ ይሄንን ከ0 በታች ሊያመጣ የሚችለው እዚህ ሪጅን ውስጥ ያለው ከኤክስ አክሲስ በታች ያለው እንደ ባህር እናስበውና ይሄ እንደ ባህር ጠል let's say then below the x axis is the solution of x square plus 6x plus 7 less than 0 but which is greater than 0 mean that the upper bound of x axis ከx axis በላይ የዋለበት ፓርት ከዚህ ጀምሮ ይሄ በሙሉ above the x axis therefore the solution is when the inequality sign is greater than therefore -1.6 up to infinity -1.6 up to positive infinity union 4.4 -4.4 up to negative infinity ይሄ ዩኒየኑ ይሆን ነበር። For today that is enough until we will meet again another program. Bye bye.